Uzgajivači se svake godine susreću sa zemljišnim štetnicima koji uništavaju podzemne organe biljaka. Ličinke brašnarice i elateride su polifagi i mogu izazvati ozbiljne štete na povrtnim kulturama, rijetkim ratarskim usjevima i raznim drugim biljnim vrstama. Krijesnice su velika skupina insekata. Odrasle jedinke ne uzrokuju nikakve štete, jer se hrane polenom cvjetova. Ženke mogu položiti nekoliko stotina jaja. Larve ovih insekata nazivaju se žičnjaci. Razvijaju se u tlu. Duljina tijela im se kreće od 1,5 do 3,5 cm, ovisno o vrsti čivka. Izgledaju kao komad žice. Zbog svoje proždrljivosti mnoge biljke ugibaju jer se hrane korijenjem i podzemnim organima, zbog čega zaostaju u rastu, a kad napadnu mlade mogu ih potpuno uništiti. Larve su češće na težem, zbijenom tlu, obraslom travom ili gdje se oranice izmjenjuju s livadama. Nisu pogodne za rastresito tlo i ono koje se kultivira. Ličinke prezimljuju, a kod pojedinih vrsta mogu prezimiti i odrasli. Razvoj traje od 3 do 5 godina. Mlade ličinke stvaraju manje problema, ali starije mogu izazvati velike štete na gomoljima krumpira, mrkve i repe. Redovito oštećuju sjeme krastavaca, soje i kukuruza. Nedostatak vlage u tlu može povećati štetu, jer im je potrebna voda koju dobivaju iz sočnih podzemnih biljnih organa. Velike štete čine i u nasadima salate. Zimi je to najčešća pojava, izvana. Sve može izgledati sjajno, dok jedna po jedna ne počnu venuti. Često postoji zabuna u donošenju zaključka o uzroku ove pojave. Naime, kada salatu izvadite iz zemlje, ona se lako odvaja od korijena. Često možete vidjeti rezač žice kako buši biljku s donje strane. A kad izvadiš korijen, i tamo ih možeš naći. U slučaju problema sa žičarama, potrebno je utvrditi broj stanovnika istih. Pregled treba obaviti u proljeće prije sjetve ili u ranu jesen, kada se ličinke povuku dublje u zemlju da prezime. Na težim tlima kopaju se rupe dimenzija 2,5-2,5-2,5 cm, što je rahlija, labavija i lakša. To su veće dimenzije rupe, a maksimalne su 5,0-5,0-2,5 cm. Dubina jame veća je pri jesenskom pregledu i može biti do 3,0 cm, jer se dublje uvlače u tlo. Broj iskopanih jama ovisi o veličini parcele na kojoj vršimo pregled. Na manjim taj broj ide i do 8. Kod većih je i taj broj veći. Vjerujem da većina vas ima problema u svojim malim vrtovima. Potrebno je iskopati 8 do 10 rupa. Za parcele od 1 do 5 ha. Ravnomjerno ih rasporedite po površini. U manjim će vrtovima broj tih rupa biti manji i međusobno udaljeni. A za lakši pregled izgrabanu zemlju staviti na najlon i zgnječiti rukama. Grudice zemlje trebaju biti što manje, kako bi se moglo utvrditi prisustvo mladih ličinki. Njihov broj na površini plohe utvrđuje se na temelju broja pronađenog u uzorku pomnoženog sa 16. To znači da nam jedna ličinka u uzorku govori da ih je 16 na 1 površine. Za rupe većih dimenzija i većih površina postupak određivanja je nešto drugačiji. Broj pronađenih ličinki pomnoži se s 4 i dobiveni rezultat podijeli s brojem iskopanih rupa na površini parcele. Tako se dobije njihov broj po 1. Pragom štetnosti poljoprivrednih vrsta smatra se da ih na vlažnim tlima nalazimo 3 do 5 na 1, a na suhim 1 do 3. Kod zbijenih usjeva on je nešto viši i iznosi 2,5 na tlu. Mokrim tlima, odnosno 1,5 na suhim. Sukladno utvrđenom broju, produžuju se i aktivnosti na smanjenju broja stanovnika. Preventivne mjere mogu nam pomoći u zaštiti usjeva. Kao što rekoh, rahla tla im ne odgovaraju, jer se površinski sloj brže suši. Ptice su tamo aktivnije i utječu na smanjenje populacije. Djelovanjem na rastresitost, plodoredom, unošenjem organskih gnojiva
i navodnjavanjem izravno utječemo na njihovu brojnost. Duboko oranje još je jedna mjera koja pridonosi smanjenju brojnosti. Najbolje je to učiniti za hladnog dana, jer ličinke koje se izbace na površinu brzo ugibaju zbog hladnoće. Na njihov broj može se utjecati smanjenjem populacije odraslih jedinki. Cvjetovi pastrnjaka, celera i peršina privlače odrasle žičnjake. Lako ih je brati. Ženka polaže jaja u plitak sloj zemlje, na dubini od 3 do 8 cm, uz biljke. Kada je suša i manjak vlage, jaja će se osušiti i propasti. Stoga, na zemljištima gdje su žičare problem, temelj biljke ne treba zalijevati. Također, ženke izbjegavaju polaganje jaja na kalcificiranim tlima. Površinu tla možete posipati vapnom u količini od 1,00 g/2. Manje će problema s njima imati proizvođači koji primjenjuju gnojiva s amonijakom i fosforom. Jedan od načina da ih se drži podalje od usjeva je nanošenje drvenog pepela. Jednostavnim posipanjem po površini otjerat ćete ženke koje tamo neće polagati jaja. Ptice mogu biti naši saveznici. Svakako ih privuci u svoj vrt ličinke. Koriste za hranu. Izbjegavajte malčiranje tla ako primijetite žičnjake. Ispod sloja malča je povećana vlažnost i to im odgovara. Iako, može se koristiti za privlačenje i prikupljanje. Hrpice trave ostavljaju se na parceli, ispod koje se skupljaju i lako se pokup.